म्हज्या मोगाळ भावा भयणांदो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. ओके, आतां हांव येयलां तें कित्याक तुमी म्हणटाय विल्मा बाये गोवाड्याचेर उलयनाका गो म्हणटाय. गोवाड्याचेर कित्याक उलयता तूं काय म्हणटाय. ओके, म्हाका एक तुमी सांगाय गोवा डे म्हणजे मिनींग कितें? गोवा डे म्हणजे कितें? आमी गोवा डे कित्याक लागून कोत्ताय? ओके, फर्स्ट म्हाजे प्रश्न तुमकां लंडनकारांक कोण गोंयकारां हिंगा आसलेल्यांक गोवा डे तुमी गोंया हिंगा लंडना कित्याक कोत्ताय? ओके, म्हाका आन्सर दियाय. पूण म्हाजो प्रश्न कितें आनी तूं गोवा डे म्हणजे कितें? आमी हिंगा लंडनाक घाय आनी गोंयकारां एकामेकाक हुस्को बाय तूं हुंयचें, तूं कशें आसा, तूं केन्ना येतोलें, तूं केन्ना गोंया वयता, कशीं आहाय तुमी, बरीं बरीं, तेका म्हणटाय गोवा डे. ओके, एकामेकाचो हुस्को आनी एकामेकाचो मोग आनी आमी जें कितें आमी सोल्लें हॅलो हाव आर यू, वॉट वेर आर यू, एका गोवा डे म्हणटाय. इंग्लीश टॉकिंग कोत्ताय मग गोवा डेक येताय न्ही गो. गोवा डे म्हणजे कोंकणी उलोवपाचें न्हू. कोंकणी उलय, कोंकणी बरें कातार घाल मुगो. कित्याक आमकां सांगपाकू गोंयकारांकूच आनी तुमकां इंग्लीश उलोवपाचें. आं गोवा डे कोत्ताय ती. ओके, तुमकां म्हाजो राग येतलो पूण विल्मा न्हू स्वत उलयता. तुमकां कडेन म्हाजो राग येतलो पूण विल्मा स्वत उलयता. फर्स्ट म्हाका सातेरारांनी फोन केलो, विल्मा बाय गोवा डेक यो आं, आनी हांव म्हणलें मिसा गो पावपाक जाय म्हाका म्हणलें. बरें, तो टिकेट आपूण काडटा खंय सगळें हाडपाक वचपाक फ्री खंय. म्हाका दोग तिगांनी फोन केलो म्हाका. पूण गो फोट मारना म्हाका कडेन 20 पावंड आहले. हांवें कितें म्हणलें पळय तिगा मोबायला भितर आहाय. हांवें कितें म्हणलें 20 पावंड घेवन येतलें गोवाड्याक, 20 पावंड घेवन येतलें गोवाड्याक हांव. कित्याक 15 पावंडां तिकेट घोडे हले बड म्हणटाय ती 10 पावंडांक खंय. मागीर 15 पावंड न्हू, 15 पावंड तिकेटीक पडले जाल्यार 5 पावंडां कितें हातले म्हणलें एक पाव कितें आनी येतलें घरा ओगी बरें म्हाजें. कित्याक न्हू हांव न्हू आयज पासून न्हू कोणाचें हांव एश कोन्न तिकेटीच्या विचार हांव मोजा म्हाका मारूंक नाकाय. तुवें तिकेट काडली आनी हांवें मोजा मारली तेश कोन्न नाका म्हाका. म्हाजे हात पांय आहाय, म्हाज्या हात पांय दिले कोश करून हावपाक. ओके, हांव बाय येता बाय सगळ्यांक सांगलें येता बाय येता गोंबोण हांव येता म्हणून. म्हाका अर्जंट काम पडलें हिंगा. हांव न्हेसोन बा रेडी आहलें आनी म्हाजे हातीन 20 पावंड आहलें. पूण कितें जालें म्हाका अर्जंट काम पडलें म्हाका 11:30 कितें 11 हिंगासोन. हांवें वचोंक ना. म्हाका गोंयां फोन येयले म्हाका म्हाजे बरें प्रॉब्लम जालें गोंयां. मागीर सांगतलो ती खबर हांव. म्हाका बरें काम पडलें. ओके, म्हाका बरें काम पडलें म्हाका गोंयां बरें काम पडलें आनी मागीर हांव वचोंक ना गोवाड्याक वचोंक ना. म्हाका तिगां नापयलें. ओके, म्हाका काम पडलें आनी मागीर हांव उलयलें मातशें मागीर हांव तूं हाडा म्हाजे एक कडेन ना म्हणल्यार ना हांव वय म्हणल्यार वय हांव. म्हाका काम पडलें आनी मागीर फोन करून सांगलें बाय हांव येना मातशें काम पडलें म्हाका म्हणून. बरें ती बरी खबर. आतां सिद्धिदा नायका हां, आतां सिद्धिदा नायका कितें सांग सोदता तें हांव. अर्ली बर्ड टिकेट हूंय 10 पावंड, अर्ली बर्ड टिकेट 10 पावंड गोंयकारांक हां. मागीर हूंय ती 12 जाली 15 पावंड टिकेट. गोवा डेयाची आतां सांगता तुका हांव 15 पावंड टिकेट जाली. मागीर हूंय आमची मागीर आनीक लोक गेलो न्हू, म्हाका फोन केलो बाय विल्मा बाय 20 पावंड टिकेट म्हूण. दोनाक खबर, दोनाक 20 पावंड टिकेट जाली. आतां दोनाक 20 पावंड टिकेट जाली. मागीर 3 म्हाका आनी कोणें फोन केलो बाय 25 रुपीजान टिकेट मुगो हूंय, 25 पावंडां टिकेट, 25 पावंडां टिकेट हूंय. हांव म्हणलें 25 पावंडां 15 पावंडां न्हू म्हणून ना हूंय. कोण सांगता न्ही आपणा कोण उलयताय ती खंय सगळीं येता हिंगा केस्तां वता हिंगा आतां कावंटराचेर. कोण म्हणटाय हूंय 15 पावंडान हाली 12, कोण 2 20 पावंडान हाली टिकेट. तुका जाय न्हू हांव प्रूफ हाडटा, हांव येता प्रूफ. ओके, लायव्ह शो करुया गोवाड्या घेवन. पूण हेच तूं गोंयकारांक नागोय ना काय फटय ना काय गोंयकारांक लुट्टाय. गोवा डे म्हणलें कितें? या बायले या सरा म्हाका जाय पयलं, सरा म्हाका दिना जाल्यार तुजं हट्टलं तकलं अशें म्हणपाचें. गोवा डे का म्हणटाय म्हणजे कितें? लुडून मार हांव काबार बरें गोंयकारांक आं. ते म्हाका सांगूंक लागलें आपूण कांय जोडना गो बाये म्हूण, आपूण घोव जोडटा. आपणा मातशी उमेद आहा म्हूण गोवा डेक वचपाची उमेद आहा, कोणी मेवतलो जाप करतले म्हूण. आपूण गेल्लें हूंय 25 पावंड टिकेट आपूण घरा गेलें ओगी बरें. 25 पावंडां टिकेट आपूण चिकन भाटर हातून आपूण गेलें घरा. सारकें म्हणून तेचे भाड्याचें तें भाडें आपण घोव जोडना म्हणटा, घोव जोडटा आपूण जोडना म्हणटा. घोव जोडटा आपणाचो
25 पावण तिकीट घा पण गोड्याक असो कित्याक गो कितें पळोवपाकू नाचचो आनी फुडल्यो मारूंक तुमी तर हरे गोंयकाराचो मोग आहा जाल्यार न्हू 15 पावणां तिकीट दवरल्या 15 पावणां मागीर पार्किंगाक पयशे वयता तेंचे पार्किंगाक पयशे वयता तांकां पार्किंगाक कारा गाडयेक पळय आं सून गेल्ली म्हाका राग येता इलो न्हू अशें भिरभिर मारता सासूमाय गेल्ली ती म्हाजी फ्रेंड सासूमाय म्हाजी फ्रेंड चेडो सून आनी दोगां भुरगीं हूंय 25 पावण तिकीट तांकां प्लस 9 पावण 4 वर्सां भुरग्याक तिनांक गेली ती तिनांक 4 वर्सां भुरग्यांक 9 पावण तिकेट हूंय आनी तेजे मातशें व्हडलो भुरगो आहा तो मातसो तो आसलो कितले 11 वर्सांचो 8 वर्सांचो 9 वर्सांचो कितें 10 वर्सांचो तेका 20 पावण तिकेट हें कितें गो हें बिझनस न्हू गोवा डे म्हणल्यार बिझनस न्हू आतां हें एकूच दिसाक येता गोवा डे वर्साक एकूच दिसाक गोवा डे येता कितें येता फंक्शनां तुमची गोवा डेकू हिंगा लंडनाक गेल्यार पळयता कितें फंक्शन जाता हांव येयले तेन्ना हिंगा कितले वर्सां जालीं मातसो 1916 येयले तेन्ना गोवा डेक गेल्ले हांव 5 पावण तिकेट आली 5 पावणां तिकेट आली हांव येयले तेन्ना हिंगा पयले लंडनाक आनी आमी सगळीं गेल्लीं म्हाजी भुरगीं म्हाजो घोव आनी आमी सगळीं गेल्लीं 5 पावणां तिकेट आली 5 पावणां आनी तेन्ना आमकां जायत्यो लोकांनी फोटो काडटाली शूटिंग काडटाली आजून फोटो म्हाका कोणें तेमी धाडटाय म्हाका तो बरो घोव मेलो तेजी भुरगीं आहाय आनी ते दोगां चेडूं आनी ती बायल आहा म्हणजे फर्स्ट गोवा डे न्हू गो बाये म्हणटाय धाडली तिकेट काय बरं तिकेट कसो आमी फोटो गो म्हणजे धाडले आनी पाव कशें आहले 1 पावणान विंग्स किल्ले 5 सोज 40 पावण हे ते 1 पावणान आहले पयले 2 पावणां कर 3 पावणां कर हे मुगो 5 पावणां न्हू पाव कित्याक गो ते गोंयकारांक लुटपाचे अर्ली बर्ड म्हणून हा तिकेट मागीर कितें जाता ग्रीन बर्ड म्हूण जाता मागीर ब्लू बर्ड म्हूण जाता आनी लास्ट मागीर ब्लॅक बर्ड म्हूण जाता कितें नांव घालपाची अर्ली बर्ड ग्रीन बर्ड ब्लू बर्ड आनी ब्लॅक बर्ड म्हूण घालपाचें नांव आतां तिकेटीक पयशे खावपाकू हे पयशे खावपाचो बिझनस स्मूथ म्हणजे गोवा डे म्हणून आतां कितले इव्हेंट जाताय सगळ्याक वचपाचें अद्यांचे भाड्याचे बायलो जोडटाय घोव जोडनाय भाडे घरांत काम करताय अद्यांचे घोव जोडटाय बायलो करनाय पूण उमेद आसता वचपाक भाडी एक तिकेट कराय मग गोंयकारांक आमकां एक 15 पावण दियाय मग आमकां गोंयकारांक एक 10 पावण हली बट 10 पावण केलेले मागीर 12 पावण दियाय मग आमकां आं हांवें तर हांव जालें हांवें सांगलें 15 पावण तिकेट हांव कशेंच म्हाका भितर म्हूण दिनाका म्हाका म्हूण हांव वचपाचें भितर म्हूण झगडोन थिंगा गोंयकार तुमी गोंयकारांक लुट्टाय मागीर म्हाका सांगलें मागीर तितली पंजाबी बायल आहली थिंगा ती म्हाका म्हणोंक लागली विल्मा व्हाट हैपेंड काय म्हणूंक लागली क्या हो गया काय म्हणूंक लागली विल्मा ते पंजाबी हिंदी न्हू क्या हो गया आनी आनी दुसरी गांवचो लोक आहलो सो हिंगा पोलंडाचे आनी खंयची मागीर हांवें इंग्लीशीन सांगलें मागीर तांकां एक्सरसायजीस हैपेंड म्हूण सांगलें गोवा डे म्हूण सांगलें मागीर ती म्हाका पंजाबी मागीर सांगता पंजाबी बायल तूं म्हाका गोवा डे मतलब क्या है विल्मा तुम्हारा दारू पीने का और ऐश करने का और नाचने का और मार फोड़ करने का हुई गोवा को आदमी के लिए तुम्हारे लोग खेकड़ा लोक म्हणूंक लागली खेकड़ा लोक कुल्ले हुई म्हणूंक लागली गोंयकारां एकामेकांक ओडटाय म्हणूंक लागली सागे तिचे बायलेचे त्या आनी हमारा मतलब पंजाबी म्हणूंक लागलो इधर फंक्शन होता इधर लंदन में हम लोग हमारे गांव को खिलाता मतलब फ्री मुफ्त म्हणूंक मुफ्त खिलाता म्हणूंक हमारे लोगों के लिए पंजाबी और दूसरे लोगों को लिए मतलब गोवा लोग कितने लोग आता है खाने के लिए आम्ही म्हणटा आमचे पंजाब्यांकूय खावयताय फ्री आनी गोंयकारांकूय खावयताय म्हणून फ्री आनी आगे संवसाराक खावयताय म्हणून फ्री आनी हांव चिंतता अरे बारीक गुरुद्वारा आहा हुंय आहा गुरुद्वारा सावथ हॉल एक आहा आनी किंग स्ट्रीट एक आहा थिंगा आमचो गोंयकार लोक बावडो गोरीब आहाय पळय ती थिंगा वचून जेयताय ना आपणें पोट भरताय कोण काम करना ती बावडी थिंगा वचून चिचे जेयताय थिंगा वचून आनी पळय दोळ्यांनी म्हाज्या भाजी बिजी हाताय देवा बेव सांगता ती गुरुद्वारा केन्ना पावंक ना पण देवा बेव सांगता हांव गुरुद्वारा केन्ना पावंक ना पूण अशें करून ती घालताय न्हू स्टॉलां घालताय रस्त्यांचेरू थिंगा पावलां हांव ती जायते फावटी पावलां खावपाक तेंच्या हांव सामोसा भाजी पुरी पटोरी बाबून बन्स बा कोत्ताय आनी ती आयस्क्रीम दिताय मागीर कोल्ड ड्रिंक दिताय हांव गेलां हांव फूट मारना पूण गुरुद्वारा केन्ना वचोंक ना पूण हांवें पळयलां दोळ्यांनी केन्ना कामाक वयताना बा ते वयताय लोक बाड गुरुद्वारान आनी तेंगे जेयताय हाताय बाय म्हूण तेंची देख गे गो ते पंजाबी लोक म्हणटाय म्हाका तुम्हारा गोवा लोग आके इधर लंदन में सब खराब किया मुन पैसा का मुन खेल मुनो गोवा लोग पैसा फेकता म्हणता पैसा फेकता अब ये घर देखा म्हणजे घर पयले खंयचे घर पयले कोण्यानूय न्हू आनी हांवें पयलें बस घर आनी म्हाका लायक जालें घर कितलें 1000 पावंड आनी लयतलो कोण येतलो सची क्या रे मैं देता तुमको 2000
1,500 मी देता तुमकां आनीक वाडयले 500 पावंड म्हणजे कितें म्हाका देव देवण 1,000 नाका ते मी 1,500 दिला पावंड तेका दिलें घर पयशांनी एकामेकाक दावण करपाक आमी गोंयकारांच ती पण पंजाब्यांक तुम्ही पळया एकामेकाक सपोर्ट करताय गुजरात्यांक पळया एकामेकाक सपोर्ट करताय सोमाल्यांक पळयाय कोऱ्यांक पळयाय एकामेकाक सपोर्ट करताय कित्याक गोंयकारांक चें करताय गोवा डे कोराय बरो कोराय आदले भशेन तेश कोन हांव फर्स्ट येयले तेन्ना कितें गोवा डे काय भाशेन मोगान सगळीं एकामेकाक हांसोन हेडोन काय भाशेन आनी हावजी करताय हावजी कोराय एक हावजी घालाय एक सोय कोराय म्हारग कर नाकाय 5 पावंडाक 3 दियाय हावजी प्रायस वाडोवंक नाका 100 पावंड 200 पावंड 300 पावंड दवराय प्रायस ते म्हणटा आपणाक फोडको 125 व 130 कितें तिकेटीकूच जाय आपले पयशे तिकेटीकूच गोवा डेयाक आनी कितें आनी कितें उरलां मागीर म्हणटा घरान तिका भुरगीं नको भुरगीं आपणाक हें जाय तें जाय तिका गेले म्हणून कितले पयशे उरले काबार पागार मागीर गोंयान पावतली आमी गोंयान पावतली तुमकां कडेन राग येतलो विल्मा बाईचो हांव उलयता म्हण हांव पूण गोवा डे स्कॅम डे सारकें म्हणा रुडीन बाबान गोवा डे स्कॅम डे आनी पयशे करपाचो दीस म्हाका सांगाय हांव कोण दाखयता गोवा डे हांव करता स्पॉन्सर सगलें हांव पळयता सगलें 15 पावंड टिकेट कोराय पार्किंग फ्री कोराय पार्किंग फ्री देताय पार्किंगाक पयशे काडटाय थिंगा बिझनेस करताय सगळ्याक बिझनेस गोवा डे पयशान घालतली न्ही गो पयशार न्हू एकामेकाक हुस्को कोराय गोवा डे अर्ली बर्ड ना मागीर ग्रीन बर्ड ब्लॅक बर्ड ब्लू बर्ड मागीर ब्लॅक बर्ड सगळीं बर्डांच मागीर बर्डां उठताय तांकां मागीर ठोक मागीर फोडो फोडाय आनी बर्डांक सगळ्या उडयाय मागीर बर्ड अर्ली बर्ड नाचता तांकां वयता तांकां ठोक फार माराय आनी तांकां उडयाय सकला बर्डांक आनी उडोवंक दिनाका तुमी बर्डांक म्हाका भिरदिलो मला आयकोन काल एक कोणें फोन केलो म्हाका पळय आसूं गो बाय आसूं करीन दी आसूं दी गोवा डे आसूं दी काल म्हाका आनी कोणें सांगलें 25 पावंड 15 पावंड 20 पावंड 25 पावंड कितें कोण बिझनेस तें मग कोणाक कितें दिसता हांव डायरेक्ट लायव्ह शो करी हांव येता उलोवपाक गोवा डे हांव नाटकाय जायना पूण एक वोट कोराय गोंयकारांचो आनी गोवा डे येयलो म्हणून इंग्लीश खतरा म्हण नाकाय कोंकणी खतरा म्हणाय नीज गोंयकारा तुमी गोवा डे गोंयकार कोंकणी उलयाय गोंय आमची नीज भास कोंकणी उलय गोवा डेयाक कितें गे हे सगळें नाच पळयता होती कितें म्हणटा आसूं म्हाका कित्याक पडला आमी गोंयकारां न्हू म्हाका कित्याक पडला आमी सुसेगाद न्ही दिया वील मोगीर रावपाक ना आतां कोणान सोत थिंगा सोत आनी कोणाक फोटो लुटून दिवपाक ना म्हाका एक फोटो लागयले म्हाका एक लागयले फोटो येयले दुसरे फोटो लागून दिवपाक ना आनी हांव सांगता गोवा डेक तर 15 पावंड टिकेट दिनाय न्हू जाल्यार ती गोवा डेक वचत नाका तुमी अर्ली बर्ड म्हणटा ते 10 पावंड न्हू आनी मागीर 15 पावंड 20 पावंड 25 पावंड न्हू कोणाक दिसता गोवा डेक वचपाक न्हू आनी ती बायल म्हणली म्हाका उमेद आहा गो बाये तियात्रांक वचोंक जावं गोवा डेक वचोंक पूण टिकेटी मातशी म्हारग न्हू पूण आमचो गोवा एकलो जोडटा म्हाका थुचले आसा ते बायलेचे भाड्याचे लंडनच्या गांवांत भाडे हारीक करूंक जाय बसी कितले पयशे दिवपाक जाय हिंगासर तिका चड 175 पावंड मागीर खंयचे हाडटले पयशे सगळे खंयचे हाडटले पयशे बरो माल म्हाका सारको आनी गोवा डेक हांव तर येयले हांव मेज फोडपाचें म्हण थिंगाच हांव 25 पावंड टिकेट कितें सोद मला काय म्हूण बिझनेस करूं सोदता काय म्हूण गोवा डेक येवन म्हाका तर म्हाजो तर राग येयला जाल्यार म्हाका गुन्या बोगोस पूण हांव स्वत उलयला गोंयकारांक दिसता न्हू तुमी गोवा डेक वयताय न्हू वसाय गोवा डेक पूण 15 पावंडा वर टिकेट दिनाका वचनाका भितर 15 पावंड लास्ट पावंड 15 पावंड लास्ट गोवा डेक हांव सांगता विल्मा सांगता कितें तें करूंक नाका आमी गोवा डे 5 पावंड टिकेट काडून आमी वयतालीं पयलीं मुगो आसोन हेडोन नाचोन कोंकणी उलोवन काय बरें कोंकणी उलय कोंकणी फुलय कितें मागीर इंग्लीश डांस मागीर इंग्लीश डांस मागीर इंग्लीश डांस गोवा डेक कोंकणी उलोवपाक जाय जाल्यार गोवा डे वचून वचूच नाकाय तुमी आनी फंक्शन करनाकाय ते फंक्शन करनाकाय गोवा डेक करून गोवा डेच्या नांवान स्कॅम कोत्ताय गोवा डेच्या नांवान स्कॅम कोत्ताय चलाय सगळे बाबायचो मोग आसूं म्हाका फोन कर म्हाका कोणी गोवा हा न्हू स्पॉन्सर हाडलो म्हाका फोन कराय हांव सांगता म्हाका कितें तें खबर 07438202108 हाजो फोन नंबर लोकल फोन कराय म्हाका डायरेक्ट फोन कराय म्हाका डायरेक्ट चंद्रा फुर्र
इल्मा कोणा भिवपाक ना आतां स्वत उलोवपाक हा स्वत ते स्वत ओके गोवा डेचे दुसरा स्कॅम ते कोण नाकाय गोवाड्याचे ना पड्या कोण नाका गोवाड्याचे लोक थिंगा हांसोन मोत्ता दुसरे लोक हांसोन मोत्ता गोंयकारांक आमकां दुसरे गांवांचो लोक हांसोन मोत्ता गोंयकारांक कितें पयलें गोवा डे आहला कितें काय आमचे गोवा आहले तुमी खाबार गेला गोवाक गोवा डे स्कॅम डे कोण नाकाय आनी गोवा डे कोराय इंग्लीश डे कोण नाकाय गोवा डे करून गोवा डेचे दिसता पयशे करून लुटूंक सोदता गोंयकारांक लुटनाकाय गोंयकारांक कितें आतां तुमचो आदार कोराय सगळ्यांक विलमा बायचो मोग आसूं आनी आय लव यू ऑल सगल्यांक तुमकां